Yes, dire kita maligo. Amo gani. Creepy. Ay kay madalom ganes. Gibutangan nila Joy. Anti-back. Hindi daw ni. Ay, green naman di rin. Ginatin, gulo nila. Oh my goodness, guys. Where namin niya? The edge. The edge. Take 10 pesos ganun. Di 50. Naglulo namin ito, ya. Spend 50. Pagabi yung stamina, besh! Yan. Hala, doon hindi ko yung mag-odd to, ya. Nasampik ko ko niya. Ay, sorry. Lugid man ay may diving, so meaning madalom din man siya. Adalom, tiga blue siya mo. Yes, dire kita maligo. Amo gani. Creepy no? Yung creepy siya. Dalom siya. Dalom siya, baby loves, kita mo na. Ay kay madalom ganes. Gibutangan nila Joy. Anti-back. Hindi daw ni. Ay, green naman di rin. Ginatin, gulo nila. Oh my goodness, guys. I know. Flash flood. Be alert, water may rise without warning. Oh my gosh. Good morning. From Roa City, Coto Calibo kami naghagid. Antike tas karon mapaililo pa kami. Yes, itor na mon. Mapakawa. Tani mapaano tayo kami? Kulasi bala. Hindi pa kaya. Mapabukari na lang kami. Next time na lang. Yes. Sige. Thank you, Ged. Persons under the influence of a liquor are not allowed to swim. Bawal lumangoy kung lasing. Hey! Say hi! Hi din ta. Pila entrance? 330 pesos each. 30 pesos lang. Hindi, namin bala. Gusto kong ang space kita mismo. Manonan. Ga-float ka siya, baby loves. Ano pag hindi mo ginabisan? Antike? Pero hindi resort niya. Hindi niya malumpati. Hey guys. It's been a while. Look at
Dam. I'm exhausted already. I jumped through there and dito ka ba tuluwat? Kawa? We're going to Antique Kawa Antique for the next swimming adventure. So yeah, stay tuned guys. I'm very exhausted. I want to sleep. I'm not kind of that sleep already. So yes. Ano eliwat? May nalilipat na naman kuya? What? Pandan Spring Resort. Malumpati. Babay Malumpati Spring Resort. Gani. Ice. Really? Huwag na labot. Gani. Ano ka da? Sumo daw! Ito na lain naman to sa pic. Pero namin niya. The edge. The edge. Take 10 pesos ganun. The 50. Naglulo namin to ya. Scan 50. Kamay man ang diferensya. Iya ba kung... Wala lang. Dumaan hindi eh. Ano may namin? Pero nga man daw lain niya ha. Upper head. Curry. Guys, good morning. Good morning. How's your morning? Hindi ka mo kasulod sa tanan niya floor. Dapat may i-card yung mga top. Hindi ka mo kada 17, ang opela ang munikag ang pool. Parking. Subo, wala kayo subo. Eh, pwede wala ko na din. Tapos kumain. Ano ka? Kalas lang kuya, kami tanan. Hindi ko kaya. Inyo lugar na sa kanya na kami man na. Ay, nata. Oh my. Ano na sa? Nata. Amo nang bangin, no? Ay, grabe yung ano. Yes. Hindi na tuloy pool ba? Malayo sa city sila ya. Pusog sila din yan. Paano mag-eskwela mga kuya? Ay, sila. Sa bukid na na yan. Nang babala nga. Isa ka oras yung mulak to bago mag... Ah, Adres na dyan. Hindi kami naman picture. Nadali na mo ka tayo. Yes! Yes! Oh, Oo, hindi ko dami! A whole new world! Balik dira! Oh! Oh my gosh. Ay, abo, mas slide ko dito. Hindi ko yung mapalapit. Madali na yan. Ikaw, ano?
Strawberry na. Start some steps. Hello guys. Pupunta ko sa itaas. Dun sa napapalabas. Wala. Pagabi yung stamina, besh. Yan. Hala, doon hindi ko yung mag-odd to yan. Alit ako gani, malakat ako gani. Parang far, 20 meters away.